Je pense que ma plus grande peur, c'est la peur de ne pas être aimée et celle donc de mourir seule. Et je pense que c'est une des peurs de beaucoup de personnes et ça rejoint aussi la peur de la solitude, etc. Puisque on vit dans un monde où l'amour est omniprésent et a une place primordiale pour beaucoup d'êtres humains. Et donc, c'est ma plus grande peur de manquer d'amour, ne pas être aimée par mon prochain et mon entourage. Penso che la mia più grande paura sia quella di soffrire, cioè di avere qualcuno che possa farmi del male o che possa fare del male alle persone che amo. E quindi sì, veder soffrire le persone che amo e soffrire io stessa, sia fisicamente sia psicologicamente. E parlando più del futuro invece in un modo un po' più consumistico, oltre al fatto di aver paura di non avere un futuro, quindi, ma anche di non trovare un lavoro o comunque un posto in cui mi piaccia vivere con le persone che considererò la mia famiglia. Eu tenho medo de não me tornar alguém que eu me orgulhe no futuro, pela pressão da sociedade de que aos 23 anos temos que ser bem-sucedidos pelo olhar capitalista da coisa, e isso me deixa ansiosa, o que acaba me paralisando e traz o efeito reverso do que eu pretendia ter. Ja, tehát az első legnagyobb félelmem, ami egy fizikális félelem, az a bénulás. Mondjuk egy baleset útján szerzett bénulás, hogy többet soha ne tudjak mozogni. Najbolj od vsega me je v bistvu strah tega, da bi na neki točki v življenju ostala sama, še posebej, da bi umrla sama. Zdaj, ali da mi umrejo bližnji pred mano, ali pa da me na kakšen koli drug način enostavno zapustijo. In potem tudi imam to mišljenje, da če bom s partnerjem, ko bom starejša, bi raje videla, da bi jaz prva umrla, ravno zaradi tega, da ne bi potem jaz v bistvu ostala na koncu sama. In to sigurno zelo negativno vpliva na moje razumevanje nekih razmerij in romantičnih in prijateljskih oziroma družinskih. Cred că cea mai mare frică pe care o am este de a nu fi destulă. Și cred că asta îmi ghitează destul de multe decizii și mai ales în orice situație, în situații sociale, când nu mă simt foarte confortabil, îmi dau seama că e din cauza faptului că nu mă simt destul de amuzantă, destul de sociabilă, destul de ceva. Selon moi, dans une relation, il y a toujours une des deux personnes qui aime le plus, que ce soit en amour ou en amitié. Et ma plus grande peur, justement, c'est d'être cette personne, de pas, le fait de pas avoir le contrôle et d'être celle qui souffrirait le plus si jamais il se passait quelque chose. Je pense que c'est ce qui m'effraie le plus. Meine größte Angst ist, eine Person besser kennenzulernen, mir mit dieser Person ein Leben aufzubauen und dann irgendwann verlassen zu werden und damit auch das Leben mit dieser Person bzw. einen Teil meines Lebens zu verlieren. Moj največji strah je, da ne bom nikoli pobegnila pred stresom, da se ta pritisk od zunaj in od znotraj ne bo nikoli zares končal, da ne bom več zmogla obvladovati, kar se mi dogaja in kako to predelujem, da ne bom nikoli dosegla te točke miru, ker je toliko enih stvari, ki me neprestano rušijo. A legnagyobb félelmem szerintem az, hogy sokszor szeretném, hogy már ne legyek ezen a földön, hogy könnyebbnek tűnik az, hogy nem vagyok már itten, és hogy nem félek tőle, hogy egyszer meg fog halni, hogy még kívánnám is, hogy meghalljak.